बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन टॉप और मैं हूं रेहान नूर। नाज़रीन, आज एक बहुत ही हैरान कुन और अपने आम रवायत से हटकर एक बहुत ही महजूज़ कुन खुशखबरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, आज की खुशखबरी कुछ इस लिहाज से भी अहमियत की हामिल है कि आज की खुशखबरी जो आप मुलाहिज़ा करते जाएंगे, ना सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफा होगा बल्कि इसके साथ साथ यकीनी तौर पर आप आज इंटरटेनमेंट भी फील करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि इसकी वजह यह है कि आज की हमारी खुशखबरी का उन्वान, आज की हमारी खुशखबरी का महवर और मैं क्या कहूँ कि हमारी खुशखबरी का असल जो रूट काज है वो गधे हैं। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ डोंकीज़ की, गधों की, और पाकिस्तानी गधों की ख़ास तौर पर, क्योंकि इन गधों को, पाकिस्तानी गधों को अब पाकिस्तान और चाइना ने ख़ास तौर पर सी पैक में शामिल कर लिया है। जी हाँ नाज़रीन, आज की हैरान कुन खुशखबरी यही है कि पाकिस्तानी गधों को सी पैक का बाकायदा तौर पर हिस्सा बना लिया गया है और चाइनीज़ और अमरीकी गवर्नमेंट्स की तरफ से पाकिस्तान के अंदर डोंकी फार्मिंग के लिए हज़ारों एकड़ पर मुहित बहुत बड़े बड़े डोंकी फार्म्स की तामीर का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और ना सिर्फ ये सिलसिला शुरू हो चुका है बल्कि पाकिस्तान में 2 डोंकी फार्म्स सी पैक के तहत काबिल अमल भी हो चुके हैं और उन्होंने अपनी अफजाइश नस्ल का भी आगाज़ कर दिया है, जिनमें से एक सी पैक के तहत बनने वाला डोंकी फार्म जो है वो सुबह KPK में बना है, जबकि दूसरा हाल ही में यानी कि अगस्त के महीने के आखिरी हफ्ते में ओकाड़ा के शहर में इसके पास ही मौजूद एक बहादुर नगर इलाका है, इस इलाके में इस फार्म को तामीर किया गया है, जिसकी बाकायदा तौर पर इसकी प्रोडक्शन का भी इससे आगाज़ हो चुका है। लेकिन यहाँ ये सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सी पैक के ये गधे सी पैक का हिस्सा कैसे बनेंगे और ये क्यों कर बनेंगे। तो इस आम और सादा से सवाल के पीछे एक बहुत बड़ी हिकमत छुपी हुई है, बहुत बड़ी इंटेलिजेंस छुपी हुई है, और ये आज की हिकमत और ये इंटेलिजेंस बड़ा जवाब लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले आपको याद करवा देना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन टॉप और मैं हूँ रेहान नूर। और अगर आप हमारे खुशखबरियों और मालूमात से भरपूर इस चैनल पर नए हैं नाज़रीन, और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमें लाइक भी दे दीजिएगा। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो वापस बढ़ते हैं हमारी आज की खुशखबरी की बकिया से और उसकी तफसीलात की तरफ। नाज़रीन, एगयू प्रोटीन की एक बहुत ही कदीम किस्म का नाम है। ये सख्त जेल की तरह होती है और गर्म पानी में तहलील हो सकती है और शराब और खानों में भी डालकर खाई जाती है। ये खून की कमी के शिकार लोगों के लिए किसी ब्लड टॉनिक से कम नहीं होती। लोग इसे कैप्सूल में भरकर भी खाते हैं और पाउडर और मिल्क की तरह गर्म पानी में भिगोकर भी पीते हैं। ये जिल्द और खूबसूरती के लिए बहुत ही अच्छी है और ये इंसानों की जिल्द को जल्दी बूढ़ा नहीं होने देती। यही वजह है कि ये फेस क्रीम्स, फेस पाउडर्स, मेकअप की बहुत सारी मसनूआत और ख़ास तौर पर लिपस्टिक में बकसरत इस्तेमाल होती है। लेकिन नाज़रीन, ये मामला यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन हमारा असल इशू और हमारी आज की खुशखबरी का असल महवर और उन्वान गधे हैं। और एगियो नामी इस कदीम प्रोटीन नमा जेल का असल माखज़ गधे ही हैं। ये जेल सबसे ज़्यादा गधों की खाल में पाई जाती है और इस वक्त पूरी दुनिया में चीन इसका सबसे बड़ा इंपोर्टर है। गधे की एक खाल से अमूमन 5 किलो एगियो निकलती है, जिसकी आलमी मार्केट में कीमत लगभग 2000 अमरीकी डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 3,38,000 रुपये बनती है। और चाइना हर साल दुनिया से गधों की 18 लाख खालें इंपोर्ट करता है, जबकि चाइना की गधों की खालों की डिमांड 1 करोड़ है। यूँ चाइना को हर साल 82 लाख मज़ीद खाले चाहिए और हम चीन के हमसाए कहलाने के नाते हमारे गधे इस वक्त चाइना की डायरेक्ट हिट लिस्ट पर हैं। लेकिन नाज़रीन, चूँकि हम लोग हमेशा से गधे को सिर्फ गधा ही समझते हैं, लिहाजा हज़ारों बरस से साथ निभाने के बाद भी हम इसको बहुत कम जानते हैं। लेकिन अब सी पैक का प्रॉपर हिस्सा बनने के बाद और चाइना की तरफ से इसकी इतनी बड़ी डिमांड आने के बाद हमें यह मानना होगा कि गधा इस कदर भी गधा नहीं। नाज़रीन, गधों की खाल से निकलने वाली एगियो जेल का कमर्शियल इस्तेमाल 2011 में शुरू हुआ। जब चीन के माहिरीन ने इसे कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल करना शुरू किया तो पूरी दुनिया ही में गधों पर मुश्किल वक्त आ गया। चीन में सन 2000 में 1 करोड़ 10 लाख गधे थे। एगियो के जदीद इस्तेमाल के बाद ये तादाद कम होकर महज 40 लाख रह गई। चीन इसके बाद पूरी दुनिया में गधों की खाल का सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया। ये युगांडा, तंजानिया, बोट्सवाना, बुर्किना फासो, माली और सेनेगल से हर साल 18 लाख गधों की खालें इंपोर्ट करता है, जबकि इसकी डिमांड 1 करोड़ खालों की है। यानी चाइना को हर साल 82 लाख मजीद खाले चाहिए और चीन के हमसाए होने के नाते पाकिस्तान के गधे अब चाइना की जद में हैं। पाकिस्तान में सन 2011 तक 1000 रुपये तक गधे की खाल मिल जाती थी, लेकिन जब चीन ने खालें खरीदना शुरू की तो कीमत 30,000 रुपये तक पहुंच गई। पाकिस्तानियों को यह कारोबार मुनाफा बख्श महसूस हुआ, चुनाचे लोग गधा खरीदते, इसका गला काटते, खाल चीनी सौदागरों को दे देते, चीनी ताजर खाल बीजिंग ले जाते और इसे एगियो निकालने के बाद खाल फर्नीचर वालों को बेच देते। यूँ गधे की खाल फर्नीचर, एगियो और गधा फरोश तीनों के रिज़्क़ का ज़रिया बन गई और यह सिलसिला यूँ ही चलता रहा
لیکن پھر سن 2016 میں پتہ چلا کہ صرف گدھے کی کھال ہی نہیں بلکہ پورا گدھا ہی کارآمد ہے۔ یہ کاسمیٹکس میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کا دودھ بھی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ گدھی کا دودھ انسان کے سانس کی نالی کھول دیتا ہے۔ یہ کالی اور عام کھانسی دونوں کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، گدھوں کے بارے میں اس جدید ریسرچ کے سامنے آنے کے بعد چائنا میں گدھوں کی ڈیمانڈ میں ایک دم سے بہت بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد چائنیز تاجر ڈالرز کے بھرے ہوئے بریف کیس لے کر پوری دنیا بھر میں نکل پڑے ہیں۔ لیکن یہاں خوشائند بات یہ ہے کہ چائنا ان 6 ممالک سے، جو کہ افریقی ممالک جہاں سے چائنا اب تک گدھے امپورٹ کرتا آ رہا تھا، ان ممالک میں گدھوں کی ایک دم تعداد میں اتنا زیادہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے کہ ان 6 ممالک نے اپنے ممالک کے گدھوں کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی ہے، جس کے بعد اب پاکستان ہی چائنا کی واحد آس اور واحد امید بچتا ہے۔ اسی لیے سن 2018 میں چائنیز گورنمنٹ نے پاکستانی حکومت کو سسٹینیبل ڈونکی فارمنگ پروگرام کے کچھ لائحہ عمل اور کچھ پروگرامز پیش کیے تھے، اور اس موقع سے، اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے صوبہ KPK کی گورنمنٹ نے سن فروری 2019 میں ایک چائنا KPK ڈونکی سسٹینیبل فارم پروگرام ایک سٹارٹ کیا تھا۔ اس کا ایک لائحہ عمل تیار کیا گیا تھا، جسے چائنیز اور پاکستانی حکومت نے فوری طور پر قبول کیا، اور اس پروگرام کے لانچ ہونے کے بعد اب تک یعنی 1 سال کی پروڈکشن اس سے لی جا چکی ہے، اور اس 1 سال کی پروڈکشن کے بعد KPK گورنمنٹ نے اس پروگرام سے یعنی صرف گدھوں کو ایکسپورٹ کر کے $1.5 ارب سالانہ کی خطیر رقم حاصل کی ہے۔ اور نہ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اگر پاکستان $2 ارب کے لیے سعودی عرب کے ترلے بنتے کر رہا ہے تو بہتر ہے کہ پاکستان گدھے ہی بیچنا شروع کر دے۔ اس لیے پنجاب حکومت کو بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے، اس بڑے منافع کو دیکھتے ہوئے جیسے ہوش کے ناخن آئے، اور پنجاب حکومت نے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ بہت ہی خوش آئند رہا ہے۔ اور پنجاب میں اوکاڑا شہر کے قریب ایک بہادر نگر ڈونکی فارم ہے، جہاں اس فارم کو 1916 میں تعمیر کیا گیا تھا، اور اس قدیم فارم کو نئے سرے سے اس کو دوبارہ سے بلڈ اپ کیا گیا ہے، اور 3050 ایکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے اس بہت بڑے ڈونکی فارم میں پاکستانی گدھے بھی ہوں گے، اس میں عربین نسل کے گدھے بھی ہوں گے، افریقی نسل بھی اور امریکی نسل بھی، اور دنیا بھر کے تمام تر گدھوں کی افزائش کے لیے یہاں پر خصوصی پروگرام سٹارٹ کیا گیا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان گدھوں کی نہ صرف خوبصورتی پر، ان کی نہ صرف قد کاٹ پر، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی افزائش نسل پر بھی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کام شروع کیا گیا ہے، اور اس کو سولر انرجی پر شفٹ کیا گیا ہے۔ یہاں پر شیلٹر ہومز تعمیر کیے گئے ہیں، یہاں پر پونڈز تعمیر کیے گئے ہیں، اور یہاں پر ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل سٹاف بھرتی کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کتنے اس میں فوائد ہوں گے اور کیا کچھ ہوگا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ لیکن ایک بات جو سب سے زیادہ خوش آئند ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے انیشیلی اس فارم کو سٹارٹ کر دیا ہے، اور ابتدائی طور پر 1 سال کے دوران اس سے کم از کم $2 ارب کی زر مبادلہ کمانے کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے، جس کو اگلے 3 سالوں کے دوران بڑھا کر انشاءاللہ $5 ارب تک لے جایا جائے گا۔ یعنی کل ملا کر اگر KPK گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ ہی اس ڈونکی فارم کو کامیابی سے لانچ کر لیتی ہے، اور اس کو کامیابی سے اس کو دوڑا دیتی ہے، تو ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے کشکول واقعی ٹوٹ جائیں گے، اور ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ گدھا اتنا بھی گدھا نہیں ہوتا۔ اینڈ فی الوقت کے لیے صرف اتنا ہی، امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لائک ضرور کیجیے گا، پاکستان آن ٹاپ کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کسی نہ کسی دوست کے ساتھ انٹرٹینمنٹ سمجھ کر ہی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔